ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-17 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पदच्छेदः किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पदच्छेदः तेजो राशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् पदच्छेदः पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं पदच्छेदः दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेयम 11-17 वाक्यांशशः विश्लेषणम् उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयाः विधेय विभागे कर्मपदीयाः अन्ये स्मन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः तिङन्तं पश्यामि ऑब्वियसली कर्तृपदीय अहम् अहं त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं दुर्निरीक्षम् अप्रमेयम् दीप्तिमन्तं सर्वतः दीप्तानलार्कद्युतिं समन्तात् पश्यामि. In 1b, the avyayam sarvataha is related with Deeptimantam. Likewise, in 1c, Samantat is related with Deeptanalarka Dhyutim. Hence, 1b and 1c are marked as separate Vakyamsha. Anvayashaha Shabdabhyasa. Tvam Kiritinam Gadinam Chakrinancho Tejo Rashim Sarvataha Deeptimantam Durniriksham Samanta Deeptanalarka Dhyutim अप्रमेयम पश्यामि. त्वाम युष्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम. किरीटिनम किरीटिन विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. किरीटम अस्य अस्ति इति किरीटिन वेयरिंग अ क्राउन. गदिनम गदिन विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. गदा अस्य अस्ति इति गदिन हैविंग अ मेस. चक्रिणम चक्रिण विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. चक्रम अस्य अस्ति इति चक्रिण हैविंग अ व्हील अ डिस्कस. च एंड अव्ययम. तेजो राशिम तेजो राशि विशेषणम अत्र पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम. तेजसः राशि इव यः सः तेजो राशि बहुव्रीहि. तेजसः नपुंसकलिंगम षष्ठी एकवचनम. तेजस नॉइटर. तिच भावे करुणादय असुन शार्पनेस. द शार्प एज ऑफ अ नाइफ एक्सेट्रा. द पॉइंट और टॉप ऑफ अ फ्लेम. हीट ग्लो ग्लेयर लस्टर लाइट ब्रिलियंस स्प्लेंडर. तेजस्यास्मि विभावसौ. Heat or light, considered the third of the 5 elements of creation, the other four being Prithvi, Up, Vayu and Akasha. Rashi, masculine, also feminine, masculine, O. Ashnute Vyapnoti, Ash, in, Dhato Rudagamascha. A heap, mass, collection, quantity, multitude. Tejo Rashi, one who is like a heap of radiance. Sarvataha, Sarva, Sarvanama plus Tasil. By that, Panchami Ekvachanam. Sarva Deeptimantam, Deeptimat, Deepti plus Mat, Visheshanam. Atra Pullingam Dvitiya Ekvachanam. Deepti, feminine. Deep Bhave thin, brightness, splendor, brilliance, luster, brilliance of beauty. Deepti itself is deep bhavek tin. So deep, it is from dhatuhu deep, and deep is deeping, deeptau, to shine,
to burn, to be illustrious, to glow. दिवादि चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट. दुर्निरीक्षं दुर्निरीक्ष्य विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं. दुर्निरीक्ष दुः प्लस निः प्लस ईक्ष धातोः ण्यत् विशेषणं. दुर्निरीक्ष्य cannot be seen, very difficult to see. Samantat, samanta adjective. Samyak antah saha yatra va, being on every side, universal, complete, entire. Samantah limit, boundary, term. Samantah, samantam, samantatah, samantat are used adverbially in the sense of from every side, all around, on all sides, wholly, completely. दीप्तानलार्क द्युतिम. दीप्तानलार्क द्युति दीप्त अनल अर्क द्युति विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनं. दीप्तस्य अनलस्य अर्कस्य इव द्युतिः यस्य सः. दीप्तानलार्क द्युतिः बहुव्रीहि. दीप्तस्य दीप् धातोः क्त विशेषणं दीप्त. अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं. as said above, deep, deeping, deeptau, to shine, to burn, etc. दिवादिः चतुर्थगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट. अनलस्य अनल पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं. अनलः न अस्ति अलः पर्याप्तिः यस्य. बहुधाय दहनेपि तृप्तेरभावात्. ओवा नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां, said by some to be from un to breathe, fire. So analaha breathe un, one who breathes the oxygen and stays alive like that. Un, to breathe. Wonderful. Interesting vyutpatti, derivation of the word, etymology of the word. Agni, or the god of fire. Arkasya, arka, pullingam shashti ekvachanam. Arka, adjective. Archa ghai kutvam, fit to be worshipped. Archaniya. Arkaha, a ray of light, a flash of lightning, as per the Vedas. Dyutihi, feminine. Dyut plus in. Why not tin? Dew plus tin also should be duty. Splendor, brightness, luster, beauty. Dyut, dyutam, deeptau, to glow, to illumine. Bhadihi. प्रथमगणीयः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट. अप्रमेयम् अप्रमेय विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनम्. अप्रमेय एडजेक्टिव. इम्मेजरेबल, अनबाउंडेड, बाउंडलेस. अप्रमेय महिमा. येषां वेदैव प्रमेय महिमा धर्मे वसिष्ठो गुरुः. That which cannot be properly ascertained, understood, etc. inscrutable, unfathomable of person or things. Note, prameya, measurable, finite, to be proved, demonstrable. Prameyam, an object of certain knowledge, a demonstrated conclusion, theorem. So, aprameya is something of which you cannot make a theorem, a definite statement. I will come to that. Pashyami, drush dhatoh lati उत्तम पुरुषः एकवचनम. दृश, दृशिर, प्रेक्षणे, टू सी, टू लुक. भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अन्वयार्थाः, ओवरऑल मीनिंग. त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयं पश्यामि. I see you as wearing a diadem, crown,
wielding a mace and holding a disc, a mass of brilliance glowing all around, difficult to look at from all sides, possessed of the radiance of the blazing fire and sun, and immeasurable. This English translation is by Swami Gambhirananda, as available at geetasoprasite.iitk.ac.in. छंदो विश्लेषण किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च एकादशाक्षराणि एका द्वे एका द्वे एका एका द्वे द्वे एका द्वे द्वे इति मात्राः जभत गग गणैः. I could not find the name of this particular combination of ganas or the vrittam. There are many ganas which have been listed, all of them having 11 letters in each line. Tejo rashim sarvato diptimantam ekadashaksharani द्वे 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 एका द्वे द्वे एका द्वे द्वे मात्राः म तत गग गणैः शालिनी वृत्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् एकादशाक्षराणि द्वे 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 एका द्वे द्वे एका द्वे द्वे मात्राः अगेन म तत गग गणैः शालिनी वृत्तम् दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम् एकादश अक्षराणि द्वे द्वे एका द्वे द्वे एका एका द्वे एका द्वे द्वे मात्राः ततज गगगणैः इन्द्रवज्रावृत्तम्. अस्मिन् एकादशाध्याये सप्तदशे श्लोके उपजाति छन्दः. In most translations, I get to read Aprameyam translated as immeasurable. I think Aprameyam is what you cannot make a definitive statement about. Rather, Aprameyam is what Shruti has said neti neti about. Aprameyam. All the three words, Tejo Rashihi, Deeptihi, Deeptanalarka Dyutihi, refer to the Durniriksham splendor. Arjuna saying Durniriksham endorses what Sri Krishna Bhagavan had said, Natumam shakyase drashtum anenaiva swachakshusha divyam dadami te chakshu. That was in 11-8. Initially, Arjuna was able to see many things. Pashyami devan tabadeva dehe aneka bahudara vakranetam anantarupam. Here also, Kiritinam, Gadinam, Chakrinancha looks like Sri Krishna Bhagavan gradually enhanced the brightness, the splendor to the stage that it started becoming more and more Durniriksham. Shubhavast.